Opposition leader Yuri Alimau expressed overall views on yesterday's assembly session. Watch the video. परीक्षे आम्ही जे मांडले की द वे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टेटस ऑफ इट द रिफरल हॉस्पिटल अ लॉट ऑफ डेथ्स ड्यू टू नॉट प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर बेजिकली हे प्रायवेटायज जावपाचे प्रयत्न जे आहे हे प्रायवेटायजेशन बंद जावपाक जाय. दे विल नॉट अलाव प्रायवेटायजेशन ऑफ द मेडिकल कॉलेज. वी हॅव बीन अश्योर्ड दॅट जे कॅट लॅब आनी ते सगळे पड्यान उलयल्ले ते म्हाका दिसता तुमकां चोयलां. We will make sure that Magadista there is a urgent need to look at the infrastructure with regards to South Goa District Hospital. दुसरें जे मडगांव जे ट्रॅफिक डायवर्जन जावपाक दावोली with regards to आमगेले students and schools, a lot of schools within close vicinity, close proximity leading to a lot of traffic problems. आणि because of this basically स्टुडंटाक आनी पेरंट्साक जायत आडकोड जाते. सो वी हॅव बीन अश्योर्ड की जे ऑन द लायन ऑफ फुजिरा कॉम्प्लेक्स मडगांव जो दावोली लँड आहा दे वील लूक एट इट ऑफ शिफ्टिंग द स्कूल फ्रॉम मारगांव एंड द नियरबाय पेरिफरी. स्पोर्ट्साचे जेन्ना आमी उलयले कॉलिंग अटेन्शनाचे almost 110 crores are pending with regards to the national games. So this is something that is a major issue, whether the government has sports person, why they are kept for so long pending because so long. I think the government has to answer. Education department aje jenna ami demands je ulaytna we have showed that this government hurriedly tried to get NDP implement हे आमगेले तेंगे डबल इंजिन सरकाराक खुश करपाक. But there was a lot of clarity. I personally raised a lot of queries with the education system, the failure. 1003ची जे इस्कॉल आहे तितून फक्त 650 इस्कॉलां इन्स्पेक्शन जालां. दे आर ऑल इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. मुखेलमंत्री हांवें सगळे लाडू दिवपा पावना. लाडू दीत आपण टॅबलेट दितालो लाडू दिवपा पावना. चोयल्यार म्हाका दिसता लूक एट म्हाकाय दिला सगळ्यांक दिवपा भोंवता तें मागीर आमी घेवपाचें कितें तें म्हाका दिसता चिंतपा जाय हेजेर. म्हाका दिसता तो आतां एक्नॉलेज करपाक जाय तेका तेगे ती जे एक स्पिरीट आहा. स्पिरीट म्हणजे कितें ही इज ग्रूम्ड इन द नेहरू युवा केंद्र एंड ही एक्नॉलेज दॅट टुडे. दॅट वॉज वन ऑफ द काँग्रेस पेट प्रोजेक्ट्स एंड ही इज पार्ट ऑफ द नेहरू युवा केंद्र. सो दीस इज समथींग दॅट ही एक्नॉलेज जें तेच लागून म्हाका डावट लागतालो कित्याक आतां ते भाशेन न्हेसोत आतां नेहरू जॅकेट घाल मोदीगे डायलॉग कित्याक मात काय आतां ते नेहरू जॅकेट केसो सोडा तो तेसो घाल घान इथा. सो डिफरंट अदर सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड्स टू मायनींग वेन विल इट बी रिस्टार्टेड. ड्यूज इतले पेंडींग आहाय सबज्युडीस मुटाय देर इज नो स्टे ऑन दॅट ऑर्डर. जात ते भाशेन म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस विथ रिगार्ड्स टू several other colleges, Goa Engineering of College, Goa College of Architecture, Goa College of Art, जे Polytechnic colleges, सगळे flaws जे आसले ते आमी तांकां सांगलां. I hope he implements it because the way if you look at the amount of dropouts also in the apprentice scheme select for that, it's a dropout in the SSC and the HSCC exam. That is a very shocking thing. खास करून NIT जे आमकां सांगलेलें IIT लँड जे आहले देर इज सेवरल लँड इन नायलॉन 66 आहा SEZ आहा. वाय दोज आर नॉट युटिलायज. ही हॅड नो आन्सर बस ही वूड थिंक सांग्यात जे पड रिवणें घायला आय थिंक लोकांकूय नाक मोग एक बोवाड जालो. तेच भायर IIT आनी ह्यो सगळ्यो इन्स्टिट्यूट बरे आहाय. उदाहरण तुमकां सांगपाक सोदता NIT इन माय कुंकोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी एंड आय बींग लीडर ऑफ ऑपोजिशन इट इज डिफिकल्ट एंड इवन फॉर द चीफ मिनिस्टर to make sure that local Goans get the job. खास करून कुंकोळकार. So he has assured me and definitely you have seen that there are Radhista, this is almost the end of the second week and every day the government has been cornered, hammered on all the sides by the opposition and we will take this fight. You were happy with the reply by private medical college तरी जे आन्सर ते डिफरंट ते लिपूंक सोदता अशें दिसता. So answer कित कोत मरे this is a very very serious matter and the speaker should take cognizance of this. Yesterday also there were same questions but different numbers, manipulations. Vijay Sardesai has given one, I am given one, Cruz is given one. सारखी हे सगळो बाजार absolutely not ethical, not professional, no accountability.
आन्सर्स जेन्ना म्हाका सपोज 10 रुपया सांगता दुसरे मुठे 15 रुपया एकल्या मुठे 8 रुपया सो दे आर इट्स अ एब्सोल्यूट केओस केरलेस एटीट्यूड मुगे जी आन्सर आहली ती आन्सर पयले जे ब्लॅक स्पॉटाचे आहले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आयले ते ट्रान्सपोर्ट कार्डा PWDंत ते मागीर होम डिपार्टमेंटा वयता परत ते मागीर ट्रान्सपोर्टा येता सो देन द स्टार्ट पॉट इंचारपा आहले ते अनस्टार्ट जाता सो ऑल दीस टॅक्टिक्स इफ यू सी दीज आर ट्रिक्स यूज्ड बाय this ruling dispensation. I don't know. This used to not happen. Even when I was a young boy, I used to travel with my father. I've never seen these type of activities that are happening now. These are all blatant misuse, and the departments are not serious. Then कोणून बॅक एंट्री करू शकता कशें दिसता तुमकां मेडिकल कॉलेज 100%. अरे वी सेड यू प्लेस इट त्या मोठे जावपाचें ना ते मेडिकल कॉलेज मोठो प्रायवेट मेडिकल कॉलेज आम ते करपाक दिवपाचें ना द पीपल ऑफ गोवा वील अरे दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉज बिल्ड बाय द काँग्रेस फॉर द कॉमन मॅन थिंग सारके लिफ्ट चलनाय ब्लड टेस्टिंग जायना थिंगा कसली सुविधा ना दोतोरां शॉर्टेज आहा सगळें हें नासतना कॅट लॅब ना न्युरो सर्जरी लॅब ना इतले एक्सिडंट वाडटा MRI मशीन ना कार्डियक दोतोर सोमना एक पुसा येता and you have to give it. Can our people afford this private medical college? For what? The government job for medal winner.